फास्ट मोटिवेशन आपण को स्वागत करुछि। नमस्कार। आचार्य चाणक्य कहते कि संकट कालरू बाहरिया पाई निर्दिष्ट रणनीतिर आवश्यकता होता है। जदि मनीष से बाहरिया योजना करने तो रास्ता सहज हो जाए, किंतु एमिति स्थिति रे जो मानक पाखरे कौनसी रणनीति न थाए तांको क्षति उठाइବାକୁ पड़िपारे। एथिपाई कौनसी समस्यार समाधान बाहर करने पाई योजना निश्चय करंतु। साप, राजा, सिंह, बिछा, छोट छुआ, अन्यर कुकुर और एक मूर्ख व्यक्ति यही 7 जन को निदरू उठाइबा अनुचित। संसार एक पिता वृक्ष अटे। एहार 2टी फल अमृत परि मिठा होता है, गोटे मधुर बाणी और अन्यटी साधु संगति। विचार भल हेबा आवश्यक, कहीं ना दृष्टिर चिकित्सा तो संभव अटे, किंतु दृष्टिकोणर नुहे। सफल हेबा पई भल मित्रर आवश्यक होता है और अधिक सफल हेबा पई भल शत्रुर आवश्यकता होता है। जेपरी एक बाछुरी 1000 गाई मध्य निज माँ को चिन्ह पारि ता माँ पछरे चली थाए, सेहीपरि मनीषर भल मंद कर्म तार पछरे चली थाए। प्रत्येक मित्रता पछरे किछि ना किछि स्वार्थ रही थाए। एमिति कौनसी मित्रता नहीं जो स्वार्थ नहीं, यह एक कटु सत्य अटे। पक्षी सही गछरे बसा बांधे नहीं जो फल नहीं, निर्धन सह बेश्या रुहे नहीं, नागरिक दुर्बल संगठन समर्थन करे नहीं, संतुलित मस्तिष्क जेपरी कौनसी सुंदरता नहीं, संतोष जेपरी कौनसी सुख नहीं, लोभ जेपरी कौनसी रोग नहीं और दया परी कौनसी पुण्य नहीं। यही 8 जन अन्यर कष्ट बुझंती नहीं। राजा, बेश्या, जमराजा, अग्नि, छोट छुआ, चोर, भिकारी और शुद्ध असुल करुवा लोक ही बुद्धिमान मनुष्य। निज धन तांकु दियंतु जी तार योग्य होइथिवो, आउ काहाकु नुहे। बादल द्वारा नेइथिबा समुद्र जल सब बेले मिठा होइथाए। पृथ्वी सत्यर शक्ति द्वारा समर्थित अटे। यह सत्यर शक्ति ही अटे जहाँ सूर्य को चमक और पवन को बेग दे थाए। वास्तव में सबु जिनिस सत्य उपरे ही निर्धारित होता है। जेबे प्रलयर समय आसी थाए तो समुद्र मध्य निज मर्यादा छाड़ी कूल लंघी जाई थाए, किंतु साधु पुरुष प्रलय समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति रे निज मर्यादा बदलांती नहीं। एही कलिजुगरे सफलता पाइबाकु हेले और भल जीवन बंचिबाकु हेले ध्यान दियंतु एही गुड़िक उपरे। मूर्ख ठारू प्रशंसा शुणिबा अपेक्षा बुद्धिमान व्यक्तिर गाली शुणिबा अधिक भल होता है। भाग्य सेमानकर साथ दे थाए जे संकटर सामना करी निजे लक्ष्य प्रति दृढ़ रही थांती। अलसुआ मनुष्यर वर्तमान कि भविष्यत न थाए। व्यक्ति निज गुणरू ऊपर को उठी थाए, उच्च स्थान रे बसिले उच्च होई न थाए। दुर्बल व्यक्ति सह शत्रुता अधिक क्षतिकारक होता है, कहीं से सही समय आक्रमण करिथाए जो समय आपण कल्पना भी करिपारिबे नहीं। जेबे पर्यंत आपण दौड़िया पई साहस न बांधिछंती प्रति जगह जितिबा आपणक पई असंभव हेउथिबो। शिक्षा सबुठारु भल मित्र होइथाए। जणे शिक्षित व्यक्ति सबु जगार सम्मान पाइथाए। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को मध्य परास्त कर देइथाए। प्रशंसारु वंचित रुहंतु, यह आपणक भल व्यक्तित्वर नष्ट कर देइथाए। बुद्धिरे टंका रोजगार करिहेबो, किंतु टंकारे बुद्धि हासिल करा जाई परिबो नाही। जदि आपण चेष्टा कला परे मध्य असफल होई जिवे, तेबे भी सही व्यक्तित्वरे सब परिस्थिति भल ही हेबे। सही व्यक्ति ठारू जहाको बिना कौनसी प्रयास रे सफलता मिली जाइछि। कौनसी मनुष्यर वर्तमान स्थिति को देखि तांको भविष्यतर उपहास करंतु नाही, कहीं ना काली रे एते शक्ति अछि जे से एक सामान्य कोयला खंड को हीरा रे बदलाई पारे। जो व्यक्ति सह कथा हैला बेले से आपन को कथा सुनिबा बेले इयाडे सियाडे अनै थाए तो तांको केबे विश्वास करंतु नाही। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देउथुवा श्रेष्ठ गुण अटे। जे साहसर सह तार सामना करिथाए से विजयी होइथाए। शत्रु द्वारा करा जाइथिबा स्नेहपूर्ण व्यवहार को दोषमुक्त भाविबा उचित नुहे। जी अन्यायपूर्वक और अहंकार सबुबले मुंड उठाई रखि एमिति लोक धरित्री उपर बोझ होइथांती।
ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧର ଉନ୍ମାଦରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିପାରେ। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ନିୟତିଜନିତ ସମସ୍ୟା ମାନବୀୟ କ୍ଷମତାଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ସମସ୍ୟା ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ଲୋକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେବଳ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ରଖିଥାନ୍ତି। ଇତିହାସରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଯିଏ ବିଷମରୁ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିକରି ବି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୈନିକ ସମସ୍ୟାରେ ନ ଫସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମୂଳେ ସମାଧାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ମହାନ ସେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ କମିକୁ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ନିଜ ଶକ୍ତି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ରୋଗ, ସାପ ଓ ଶତ୍ରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ଘାଇଲା କରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଗର ପୁରା ଉପଚାର ନହେଲେ ସେ ପୁଣି ବଢ଼ି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଏ। ସାପକୁ ଘାଇଲା କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଯଦି ଶତ୍ରୁକୁ ଘାଇଲା କରି ଛାଡ଼ିଦେବ ତ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳିଥାଏ, ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ପ୍ରହାର ଏମିତି କରନ୍ତୁ କି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠି ନପାରୁ। ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କଲେ ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିବେ ଓ ଶତ୍ରୁର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତାକତ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁକୁ ଏକ ମିତ୍ର ପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ତାହାର ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବର ରଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶତ୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନ ମିଳୁ। ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରେ ବୁଦ୍ଧିର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। ମୂର୍ଖଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଚୁପ୍ ରହିବା। ତାଙ୍କ ସହ ବିବାଦ କରି କେବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ସମୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି କେତେ ବି ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ବା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଯେପରି ମିତ୍ର, ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କାରଣ କେବେ ନା କେବେ ଯଦି ମତଭେଦ ହୋଇଥାଏ ସେ ଜାଣିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସୁଖୀ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାର ଅଟନ୍ତି, ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସହୃଦୟ ଅଟନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଧୂର୍ତ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନଙ୍କଠାରେ କିଛି ଲୁଚାନ୍ତି ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାରେ ସାହସ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଓ ବଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନମ୍ର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଶକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦୁଃଖର ବାଦଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ କି ଆମେ ସୁଖରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଆଉ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କିପରି କରିଥାଉ। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ପାଳନ କରିଥାଏ ତ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହେବାରେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ସମୟରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କମ୍ ସୁଯୋଗ ଓ ଅଧିକ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଥାଏ। ଏମିତିରେ ଛୋଟ ଭୁଲଟିଏ ବି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ତାର ଭଲ ଓ ଖରାପ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଥଣ୍ଡା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଭାବନ୍ତୁ ଓ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।